Hola, bienvenidos al canal de Coestudio Rose. Yo soy Rose y hoy vamos a ver un dúplex en el norte de Londres. Un hogar renovado al más puro estilo londinense contemporáneo. Veremos un estilo contemporáneo reinventado desde la clásica decoración londinense. Una estética con ambientes sofisticados y que nunca pasan de moda. El estilo londinense contemporáneo empezó a arrasar como tendencia en 2019 y continúa en este 2022. Esta estética ha reunido los elementos decorativos más significativos del más puro estilo inglés urbano y los transforma de una manera brillante. Un estilo que aquí veremos representado con acentos contemporáneos y cuyos resultados nos encantan. Un estilo atemporal y con un objetivo claro, no pasar de moda. Sin perder el estilo histórico de Londres, combina los trabajos de los grandes ebanistas con los colores londinenses por excelencia. Incluyen materiales como el mármol y los grandes espejos dorados, mezclando todo de manera magistral y dando un aspecto completamente nuevo. A pesar de tener una estética renovada, mantiene elementos arquitectónicos que definen su carácter londinense por excelencia. Las cornisas típicamente británicas, chimeneas, escaleras y paneles permanecen. Se mantiene la chimenea de estilo londinense que se adapta a la nueva habitación infantil, aunque sea solo como elemento decorativo, manteniendo su sofisticación. Las paredes de la cocina van tapizadas por completo, ocultando una gran zona de almacenaje. Se sigue por todas las estancias una paleta de colores específica del estilo londinense más histórico. Veremos colores estrella como el azul marino en los armarios de la isla de la cocina, algún toque de verde oscuro en el papel pintado y algún acento en rosa oscuro con los sofás del salón. El contraste lo ponen los tonos neutros, grises piedra y otras tonalidades neutras como los arena. Los toques de color se han utilizado creando puntos focales. Encontraremos diferentes formas de esculturas abstractas, como el mueble de la entrada, y objetos que hacen honor al arte del estilo londinense, y convirtiendo las estancias en verdaderas galerías de arte. Láminas en las paredes, diferentes tejidos y texturas en los cojines presiden los espacios de este estilo. Los cuadros meticulosamente elegidos y expuestos mediante láminas de diseño muy actual y colores combinados forman parte de la exhibición de objetos de colección. En la habitación las cortinas de seda van desde el suelo hasta el techo.
piezas delicadas e imprescindibles en esta estética. Los objetos decorativos forman parte del arte exhibido. Entre sus piezas encontramos jarrones acabados a mano y velas perfumadas que dan incluso en el baño todo un toque de glamour. Todas las piezas son elegidas dando la sensación de haber sido recolectadas a lo largo del tiempo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Espero te haya gustado el vídeo y suscríbete al canal. Adiós.